مرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. فرحانه اليوم بتواجدي معكم فيديو جديد. جو سي كو كنغبر عليكم في يوتيوب مي فريمون الا كنتم متبعيني في مواقع التواصل الاجتماعي ديالي سواء انستغرام ولا سناب شات نخليهم لكم هنا كومسا تجيو تخلطوا عليا. فريمون هاد الايامات الاخرى كانت عندي بزاف الخدمه باسكو كنت خدامه في واحد المهرجان. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، واحد المهرجان اللي مشهور في المغرب واللي سميتو موازين. كنت كنقوم بتقديم اون سين لون دي سين ديال لو فيستيفال بيسكو الفيستيفال عنده بزاف ديال لي سين. انا كنت كنقدم لا سين ديال التياتر اي دوكو كنت كل نهار كنخدم في الراديو وكنمشي كنجي للتياتر باش ندير الميك اب والكوافير ايتترا ونقدم لارتيست اللي كاين في لا سين ديال التياتر. دونك فريمون كانت عندي الخدمه كثيره بزاف وما كانش كاع بامكاني اني يكون عندي وقت زائد نزيد نتورني دي فيديو جداد في يوتيوب. دونك كنت كنحاول نحط لكم لبسه كل نهار في الكونت انستغرام ديالي. داكشي ديما كنقول لكم مرحبا بكم في الانستغرام ديالي، اجيو خلطوا عليا. اليوم غادي نقدم فيديو ميك اب باسكو وصلوني بزاف ديال لي نوفوتي ميك اب اي كو جافي تو سامبلومون انفي دي لي تيستي معكم اون فيديو. ما درت لكمش حتى دي سواتش في انستغرام، فريمون كنت باغا نتيستي معكم لي برودوي ديريكتومون هنا اون فيديو يوتيوب ونعطيكم فيرست امبريشنز ديالي. اي دونك لي نوفوتي اللي وصلتني هاد لا نيون ديال هدى بيوتي، هاد نيون فيغ اي نيون اورانج خديتهم من عند اسماء اكسسوارز شوب، راهم ديسبو عندها. اي بوغ انفو فوز افي ان كود برومو على طول العام اللي هو زي 10 عندكم خصم ديال 10% في لو سيت ديال اكسسوارز شوب كامل. غادي نخليه لكم اون بار دانفو بوغ لي جون كو سا انتريس. اي دونك توصلت بهاد لي نيون ديال هدى بيوتي وتوصلت ايغالمون بلا اليسا ادواردز ديال اناستازيا بيفرلي هيلز. اي لي كولور ديالها واعرين اي كاملين عارفين لي بيغمونطاسيون ديال اناستازيا بيفرلي ما محتاجينش اننا نهضروا عليهم كثر. شوفوهم كي دايرين لي كولور سون جوست كانون. بغيت ندير لكم ميك اب توتوريال بهاد لا باليت قولوها ليا باسكو اليوم كنظن غنخصص الميك اب توتوريال لهاد لي باليت ديال هدى بيوتي. هيا لا نيون اورانج اكوا il ressemble elle est trop belle. حماقيت عليها عجبتني بزاف سورتو ملي وصلتني. كنتمنى لا بيغمونطاسيون تكون او رونديفو باسكو جي فيو با مال دو ريفيو اللي قالوا بلي لا بيغمونطاسيون ناقصه شويه سورتو في لي فار ديوكروم. قالوا بلي لي فار مات واعرين مي لي فار ديوكروم ناقصين شي شويه. اون فا تيستي تو سا انصامبل. دونك هي لا نيون اورانج اي سي لا بلو جولي دي تروا. كاينه حتى لا نيون بينك ما خديتهاش، خديت لا نيون اورانج اي لا نيون جرين الفيغ. اي صراحه جو ماتوندي يكون فيها plus de vert parce que فيها غير 3 couleurs vertes et le reste ce sont des couleurs de tous les jours. Moi je m'attendais à avoir plus de vert في هاد لا باليت مي ما ليناش. غادي نتيستيوهم وغادي نشوفوا سكيلز ont dans le ventre اليوم. دونك غادي نقترح عليكم ان ميك اب توتوريال بهاد لي برودوي اي غادي نديروا لو تان ديالنا comme d'habitude etc. et j'ai pas ramené de fond de teint. I'm back. Je ne savais pas quel fond de teint prendre donc j'ai pris le Make Up Forever شحال ما استعملته. c'est un fond de teint stick Y365. مي بوغ انفو صراحه لي فون دو تان ستيك بوغ انفو انا جربتهم نيت في المهرجان ديال موازين كنت كنستعملهم ايتترا كيدموا الوجه اكثر. بوغ انفو بور لي جون اللي عندهم البشره دسمه هكذا لا بو ميكس غراس بحالي. Ces fonds de teint stick ont tendance à graisser un petit peu plus la peau. Tu as l'impression que l'ouge ديالك كيكون un petit peu plus ميدم qu'avec un fond de teint liquide normal. Donc, just to know. Alors le masque pour les lèvres خليته غير 10 minutes parce que ça va, mes lèvres ne sont pas très déshydratées. Ou le masque ديال le contour des yeux غادي نخليه 20 minutes. Et غادي ندوز les sourcils نصايبهم ونرجع لكم. Je pense دازت 20 minutes على هاد le masque ديال les yeux. J'ai même eu le temps de me faire un petit tatouage. هادو سي دوك لي تاتواج اللي كيلصقوا et je le trouve trop beau. هذا كنت خديته في واحد ليفنت ديال نيفيا. كنت مشيت et كنعجبني تالمون كو j'en avais pris 4 avec moi et donc دابا بقاو ليا غير 3 مني درت هذا دابا et je les trouve trop beaux et ما كيمشيوش دغيا هادو. ما عرفت منين نشراوهم داير جو دوا لوغ بوزي لا كيسيون. دونك دابا صايبت حجباني كيما شفتوا اي باغ كونطخ ما صورت لكمش كيفاش درت ليهم. الا بغيتو اون فيديو سبيسيال كيفاش كنصايب الحجبان ديالي، الا كان كيعجبكم كيفاش كنصايب حجباني وبغيتو اون فيديو على يوتيوب ديال كومون كنصايب حجباني خليوها ليا en commentaire comme ça ان شاء الله لا بروشين فيديو في يوتيوب تكون على الحجبان. دونك دابا غادي ندوز للعنيه.
Et je vais mettre, normalement vous pouvez mettre une base. Ah là je mets juste de l'anti-cerne. L'anti-cerne me sert de base donc. C'est bon, donc j'ai mis ma base et ensuite je vais prendre la Neon Orange de chez Huda Beauty. Alors, غادي نبدا بهاد l'orange. Ah ouais, quand même, regarde. Waouh. Donc, en effet, qui me galoufle les revues, les couleurs mat sont bien pigmentées. J'espère que ça sera le cas même pour le khalin et qu'on aura غلطوا فيهم. Parce que كلشي قالك بلي هادو les duos chrome, en fait, ils sont pas bien pigmentés. ما عارفاش اين ميك اب غادي ندير غير باش نكون واضحه معاكم ما نكذبش عليكم. كناخذ الالوان وكنجرب والسلام. جو نو سي فريمون با شنو غادي ندير كوم ميك اب. غنزيد فوق منه هاد لو روز. Oui, le rose il est trop beau. Oh. Néon. J'aime bien le rose là, il est très joli. Je sais pas si vous arrivez à voir ou pas. J'aime bien le rose néon. J'essaie d'estomper un petit peu pour mélanger les couleurs avec l'orange leader sur le rose. J'accentuerai par la suite le rose leader parce que j'ai envie que le rose ressorte plus que l'orange. Ensuite, je vais venir prendre mon anti-cerne et je vais nettoyer ma paupière mobile. باش ندير une sorte de cut crease. غير باش تعرفوا jusqu'à présent مازال ما عرفتش شنو غندير. Je suis juste en train d'essayer des trucs. Jouer avec mon maquillage, vous savez. ملي كتحيدوا الماسك ديال العينين كيبقى داك لو جو ديالو. Essayez de le tapoter باش تدخلوه مزيان باش البشره فريمون الكونتور دي زو يستافد مزيان من كاع داك لي فيرتو اللي هما هيدراتونت بور لو كونتور دي زو. دونك دابا درت عيني هكا روز ما عرفتش شنو غادي ندير من بعد انا كنفكر. Alors je ne sais pas où j'utilise la néon vert ou alors صراحه مازال ما عرفتش شنو غادي نستعمل. خليني بحال هكا. J'ai envie de كنطيح. J'ai envie de mettre هاد le bleu ciel. هاد الايلاينر هنا فوق. On va voir ce que ça va donner, je sais pas. Vraiment مروناها. هذا الايلاينر de chez Sephora toujours من عند اسماء accessories shop et vous avez toujours moins 10% avec mon code ZEY10. C'est pas très précis mais c'est pas mal. Donc je ne sais pas, là j'ai eu envie de mettre un eyeliner bleu pour le rose li حطيت. Et là je vais voir ensuite ce qu'on va mettre la paupière mobile. Alors la paupière mobile, j'ai bien envie de mettre du vert et je vais choisir le néon vert. Les voix, il est mat de la palette néon vert. Alors celui-là je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus pigmenté صراحة. Je suis un peu déçue de la pigmentation. Je vais essayer de prendre ce jaune. On va essayer avec le jaune. La palette Neon Orange. Ce jaune il est beau, donc je vais essayer le jaune. Ça va. Donc j'ai mis du jaune mais je ne suis toujours pas convaincue du jaune qui ressort, donc je vais prendre la palette Alyssa Edwards
Anastasia Beverly Hills. Et je vais prendre son jaune à elle. Ah ouais, il ressort plus. L'intensité ديال الفار ديال Anastasia Beverly Hills حسن. Alors par la suite, je vais essayer un phare من هذوك اللي قال لك ils sont pas très pigmentés, mais les phares duochrome. Donc je ne sais pas où j'utilise celui de la palette néon ou là celui de la palette orange. Moi j'ai l'impression que هذا ou هذا c'est la même chose. Donc je vais essayer quand même la palette néon vert parce qu'on n'a pas utilisé grand chose. خاصك ولا بد en fait في هاد لي فار duochrome il faut absolument تكون درتي une base jaune ولا verte ولا هذا عاد تقدر ديرهم. الا درتيهم directement بوحدهم bon là sur ma main ça ressort bien, mais je pense que الا درتو بوحدو في عيني غادي يجي غير شي حاجه بايطي فوق عيني، ما غاديش تخرج لي اللون كيما انا باغا. مي هكا فوق لو جون جا زوينه جادور. هاد لو جونغ دو فار بوبيير ما تخدموهمش بالبانسو، ما كيعطيوش داك ليكلا اللي خاصهم يعطيو صراحه. لا يغوسور بيان، جو نو vois pas pourquoi شي وحدين قال لك non il ressorte pas. Là je trouve qu'il ressort bien. Donc les fossiles Yoma, je vais utiliser les fossiles de chez Buddha Beauty. Il y a Sana, une youtubeuse من Agadir, donc je lui souhaite vraiment beaucoup de chance et bravo pour tes fossiles. Et donc là j'ai la référence Morocco, je sais pas si vous arrivez à voir, donc c'est la référence Morocco, elle se présente comme ceci. Je vais les prendre et أنا أصعب حاجة عندي هي أني نكولي les fossiles, je déteste ça. Et j'ai pris la colle de chez OpenSea, elle est disponible à la parfumerie Cosmétique Pro. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais qu'il y a les petits bouts les fossiles. Moi j'aime bien les couper. J'aime beaucoup les fossiles d'El Bouddha, franchement ils sont trop beaux. J'ai adoré. Je vais juste venir coller les cils d'Eli ma les fossiles ils sortent. Donc dirt Nini, et je vais venir mettre un peu de d'eyeliner. Je vais prendre le stretch marker de Too Faced. Donc c'est l'occasion peut-être de le tester à la American Shop by Hanan. Et vous avez un code promo de moins de 10%, c'est ZayBeauty 10 sur son site. Et je vais venir juste une dose pour les fossiles. Je mets bench, qu'il y ait une différence. Alors il est très noir le stretch marker de Too Faced. Franchement il est bien. Tout ce que j'aime en eyeliner en fait. Il est très noir. Après منين تيستيه مزيان في عيني كامله je vous dirai ce que j'en pense. Pour le moment انا كيعجبني le ديال Benefit, je pense je l'ai pas ramené. Si انا normalement كيعجبني هاد le roller. Donc en fait je vous parlais du roller lash ديال Benefit, l'eyeliner, je vous disais qu'il était bien et tout تقطعت la caméra. C'est pas grave, j'ai commencé à mettre mon fond de teint اللي هو هاد le Make Up Forever Ultra HD, la référence Y365. Et je vous disais aussi les fards à paupières, attention j'ai pris du vert, donc le vert. Apparemment même quand vous prenez un fard à paupières pressé haka en rose qui est comme rose, donc vous faites très attention. Alors pour ce qui est des fonds de teint classiques, je trouve que la matière flouge et ça m'énerve un peu quand même. Mais chez les liquides, tu as l'impression que tu t'es débarrassé de toute la matière. C'est un peu plus compliqué, ça m'énerve. Douzo l'anti-cerne et l'anti-cerne d'Yali. Mais qui c'est le Born This Way chez Too Faced. J'aime beaucoup l'anti-cerne. Et j'ai la teinte Natural Beige pour celles qui vont demander. Je vais essayer de nettoyer un petit peu aussi. Ça c'est gagné. Pour avoir un trait un peu plus mat. Et il y a aussi le tarte que j'aime bien. Mais je préfère le Born This Way حيت رخص منه. Enfin, نفس الثمن تقريبا et fait plus de contenance. Là fait je pense 9 ml. هذا fait 15 donc il y a beaucoup plus longtemps.
et donc je trouve que le rapport qualité-prix ديال Born This Way كما كتشوفوا كنبودري غير لونتي سيرم باش ما يتخليهاش دوك لي ريدول اللي تحت عيني مي ما غنبودريش لو تان ديالي باسكو مازال غادي نستعمل دي تيكستور كريم ولا دي تيكستور هكذا ليكيد. جيم بوكو هاد لا بودر ديال هدى بيوتي صراحه باسكو جو تروف كو non seulement ما كتخليليش لونتي سيرم يتخليها autant في لي ريدول mais aussi elle vient ramener واحد لو كوتي smooth les pores بحال elle floute un petit peu les pores et du coup je trouve que c'est beaucoup plus joli le rendu qui j'ai fait. Ensuite je vais venir prendre had le fond de teint ديال Dior les Wall Forever Skin Glow en teinte numéro 4,5 وانا كنستعملو pour faire justement mon contouring et du coup je vais utiliser un gadget معاه first time hein. Je vais utiliser un gadget معاه donc là je vais juste l'appliquer encore. Et j'ai envie d'essayer la brosse électrique اللي كتدور بوحدها وكدير لك genre un contouring perfect et tout. Alors moi je l'ai acheté فين هي البواط pour info moi je l'ai acheté chez Yan N1 donc هي la boîte à quoi elle ressemble. Faites des screens si vous le voulez. Je l'ai acheté je pense à 238 dirhams à 239 dirhams شي حاجه بحال هكا. Voilà à quoi elle ressemble. Et du coup c'est une brosse électrique qui va venir faire tout simplement mon contouring plus facilement que il est de Soubiti. Donc let's see. Bon, on va éviter les cheveux quand même. Oh là là, mes cheveux. Arrête. Ah ouais, franchement... Le résultat est beaucoup plus naturel que Mikandiro Anapohti. Moi je la vois, alors je ne sais pas où la caméra radis ou pas, mais je vois vraiment la différence entre l'appareil électrique. Il a donné un côté beaucoup plus naturel, justement, le bronzer. Tenez vos cheveux s'il vous plaît par contre. Normalement j'allais mettre un blush normal mais là j'ai envie d'un blush liquide ou un blush crème pour pouvoir utiliser ma brosse ou là mon pinceau. Donc, je vais prendre le Trick Pin, le match stick de chez Fenty Beauty اللي تا هو كنت خديت من عند اسماء accessories shop et vous avez toujours mon code promo et tout. Le code promo c'est Zaidis. De toute façon نخلي لكم كاع les codes promo en barre d'infos et je vais faire un petit cœur. Je trouve que la couleur le stick ديال Fenty Beauty ما بايناش assez donc je vais venir prendre mon blush de chez Bis et la teinte c'est Rose Quartz. Voilà, il se présente comme ça. Et j'aime beaucoup cette couleur. Si, il est très beau. J'en ai trop mis. Et vu que j'en ai trop mis, المهم شي وحده باغا غير تستعمل هاد الجادجت الجديد ديالها وربي كبير. Mais ça diffuse bien, c'est ça que j'aime bien صراحة. Je trouve que ça diffuse très très bien la matière. J'aime bien. Par la suite, comme on dit le highlighter, je vais venir le ras de cils inférieur. Pour le coin interne de la ligne, je vais mettre le orange.
le résultat n'est pas dégueulasse, genre ma couleur, mais je m'attendais à une couleur un petit peu plus néon, d'où le nom de la palette. Mais j'aime bien ça pour tous les jours. La couleur elle est mieux que du néon, mais quand je vraiment la palette elle respecte un petit peu dès que je l'ai là. Et du coup faut que je vais ajouter ça. Pour le highlighter je vais mettre le Anastasia Beverly Hills et la teinte So Hollywood American Shop by Hanan. Comme je n'ai pas mis de poudre matifiante comme vous avez pu voir, j'ai laissé le teint ديالي glowy بحال هكا parce que je voulais ان يبقى le teint ديالي glowy مبغيتوش يكون mat. Donc j'ai pas mis de poudre carrément rouge ديالي, j'en ai mis juste تحت les cernes pour fixer l'anti-cerne ديالي. Je vais mettre le spray fixateur de chez Too Faced, le mattifying setting spray. Donc c'est un spray matifiant et ils sont tellement bons. Ça sent bon. Et من بعد غادي ندوزو les lèvres. Et là j'ai le kit de Anastasia Beverly Hills pour rester un petit peu dans l'esprit rose. Et je vais prendre le Cotton Candy. Le kit il est dispo à Asma Accessories Shop. Et vous avez le code promo et blablabla et blablabla. Donc je vais prendre le Cotton Candy qui doit être voilà. Voilà. J'ai joué la carte du rose à fond. لاحظت اني j'ai mis un petit peu trop l'accent sur le rose fait de la vidéo. Donc bon, pour casser un petit peu le côté rose, Cotton Candy ديال le rouge à lèvres, le Anastasia Beverly Hills. Donc قررت ندير هاد le gloss ديال Colourpop, le Disney Designer Collection, toujours de chez Asma Accessories Shop. La référence c'est Guppy. Je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos. Et donc je vais le mettre. À vous de choisir, vous pouvez contrôler la première alternative comme vous pouvez choisir de laisser la deuxième. Et voilà, c'était tout pour la vidéo découverte des produits make-up ou des gadgets make-up. كنتمنى la vidéo تكون عجباتكم, كنتمنى aussi la vidéo تكون فاتكم vraiment انكم تعرفوا شنو البرودوي اللي يمكن لكم تشريو ولا واحد اخرين اللي بناقص منهم. En tout cas, الا كنتو باغيين تاخذوا une palette néon de chez Huda Beauty, je vous conseille sans plus tarder la orange, c'est la plus jolie des trois. Et sinon dans un cadre un peu plus large, il n'a pas les tardo, la Alyssa Edwards, je dis Anastasia Beverly Hills, elle est trop belle. Je vous le dis, la couleur jaune, mais je vous le dis parce que la maquilleuse qui casse maquilleuse et on avait utilisé la couleur bleue qui est juste canon. Et de toute façon, la pigmentation des palettes Anastasia Beverly Hills, la réputation d'elles n'est plus à faire vraiment. Les palettes ultra pigmentées, poudreuses, elles sont ultra pigmentées et j'adore. Et voilà, comme un tuto, comme c'est vrai que c'est pas un tuto lettre, je vous vois venir هاد الالوان وهاد الاشكال الغريبه اللي درتي في راسك راه ما غاديش نخرجوا بهم كل نهار. جو سي انا براسي ما غاديش نخرج بهم, غادي نمشي نمسحوا معنا نقدر نخرج parce que c'est pas des couleurs que tu vas mettre tous les jours. Ça c'est مثلا الا كان عندكم شي soirée thématique Coachella par exemple, je trouve que ce make-up est parfait pour une soirée thématique بحال هكا. Après je ne peux pas في لاشين ديالي نحط لكم غير لي لوك اللي يمكن لكم تخرجوا بهم كل نهار. On va vite faire le tour ونحبسوا هاد لاشين parce que je peux pas vous mettre tout le temps que du nude في لاشين ديالي. Déjà, c'est la plupart des vidéos que c'est des make-up nude, mais là j'ai envie de jouer un petit peu avec les palettes que j'ai reçues. J'ai eu envie de jouer avec ces palettes là et de vous faire un look complètement déjanté avec des couettes aussi. كنتمنى la vidéo تكون عجبتكم, ما تنساوش تخليو لي لي لايك إلا عجبتكم la vidéo parce que ça m'encourage اني نزيد نحط لكم des vidéos في YouTube. Je sais que كنغبر, mais encouragez-moi à نرجع à fond sur YouTube. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos likes. Donc
تخليوا لي لايك يلا نوصلوا لهاد لا فيديو لشي ماشي بزاف 10000 لايك. يلا 10000 لايك في هاد لا فيديو كم ندير لكم فيديو اللي موراها واللي تقترحوها عليا اون كومونتير. اليزي بروبوزي موا دي فيديو اللي بغيتو تشوفوا في القناه ديالي نحطهم لكم. اي ما تنساوش كذلك تخليو لي كومونتير حيت عز عليا نقراكم. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه الا كنتو مازال ما مشتركينش وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلوكم الاشعارات ديال الفيديوهات الجداد اللي كنحط في يوتيوب كم ماشي دوز عليكم فيديو. Et voilà, c'est tout je pense et je vous fais d'énormes bisous. نقول لكم مرحبا بكم في مواقع التواصل الاجتماعي ديالي. Les réseaux sociaux c'est très important, je suis tout le temps là-bas à vous filer des bons plans et des codes promo. Donc ما تنساوش تخلطوا عليا surtout في Instagram Zeid Beauty et Snapchat également Zeid Beauty. et ندير لكم بوسه كبيره. نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. السلام عليكم.